meche todo mi tole mi kudo tenibe azan foton tun we godo ansun me mi me agbokwe tole mi na chopum lo jiro de mi na blogbo mon ki ko awajije na tino mi de kwa su mi ton potenti alo si mi ton potenti on sinka we mi na ho mo kana no we me ma do asu alo we me ma do asi ado planet yo venu so e na renta dagbo ya no do wan isi anpakwe mi na do ndo akwesi anpakwe yo antino tadagbo na ho do egbe mo kana no ndo ani blo tede no e yin ahan sinsin cafe no eni ole ro ni jodo pede ekun adagberu agbaza to mewu azo to isi anpakwe yo nuko ina tinu bolini to le gege na wiwa we kun akanaza wa ikande tantongo ewe anazan mi me kai agbozuka metonle mi na do mi lojo asupa siposin kondopo mi mo lojo awajije na tindo mi tentin wa me ma odo asu alo me ma odo asia mi na do no kum lojo egbesi anzangbe yo no e ba de o kun yin lojo ani mo mele bo so ina so sin acho de ba gun ade yo mi ana mo we pe kona no posin zan je gbada ewe lilintwe mi na do ndo akwesi anpape yo ani tuno tadagbe na tinwe bo no e ba de yo ana pe mo na mo no yi mini kablo dede po akwesi zan po oto bokala rodo no rojiro nwe ana 0 te do azosin apapele bi kwina do lini dagbe we kwina na zan we kwin konkun opogo mi me kan we do bule mi na do mi do planet gegetin mo na go alo mi do egbe be ni ona zon bo ko me sinsin do mi de to asumi ton potenti yon ko me si mo koton na fifa to mo na do we me ma do asu alo we me ma do asia do je ani tun rojiro lini to ebi kwi o rojiro me ana mo bo we popo na no po ewe ni pon ade bokala rodo no rojiro akwesi apape yo ani tun kom rojiro planet gegetin ti mo na go alo mi do akwesi apakwe bo no ele mi de mi na pe na blo e ka do egbesi azangbe ma do venu sinu nu e nu sin gege e na wada gbe nme bo na do yin lo jiro azoto esin apakwe yo ani tun po mo lo jiro mi me no hlanu mi me no de dessin mi me no Zambique mo no ba kwe na mi na tun lo jiro egbesi azangbe yo e kun na yin na mi debu we kwe mi na zan we kwe we go we me ka do agasa yin mi na do no river post maspo planet we ni ole o edu do jiro emi na zombo kondopo no kiko awajije o ena tin wa super potenti lopo mi to e maka do aso alo mo do asile a planet Jupiter o e so mi na go alo mi bo mi na pe me na yin wanu mi o mi na do mi dominica blue tete bo tun jiro e kun do eja plausible me degbe alo me o edo nde ba lo konton zombo akwero mesi o ena lezan akwero mesi o akoko na eja bajo no mene bo kan do jiro azoto esi apakwe o planet yo Neptune ena to tawa pede nui aito nulote we kun na zan wa ya foton ko antongo mi me karo kini nyuele mi na do mi do je mi ni tempon bonu e ma bionu e ma de ya no ya we so atunoju mi okundo wo an mi na biyo e na yu venwe bo ko me sin ko na wa la super potentin we me ma ka do asu alo me ma do asia bo tunojiro sun wole su do mi na go alo nulo wan sin apakwe mi kan do mi do je planet yo Mercure e suro aliji muna so mi do aligegeji baz ko mi ton akwesi apakwe lini mi ton le gege na wiwa elu do lojo ijazan ko we niveli ta mi pon pohun eno na zumo nko ina tin me azo me ton sin apakwe yo en do jide do mede wu we kun akanaza we kun ko nko atongo mi me ka do yonda loji yin wele o mi na do mi do planet yo venu so eno mi na go alo no asupa sipole we me ma do asu alo we me ma do asia mi na do ni do jiro ani tun do jiro ana pe mede bo me mo koton ekun yin ko di do pon bata we e o wa lo ton le me we so amolojo mejo me ne mi pene bo kan do ni do jiro akwesi aliji de so ani tunoje ana blo dede do amayon blo akwa amado nkunto e na inzizanto bo na yin uvenwe lopo mi ton vies le o mi na do mi lojo mi ni tun pom lojo azo mi ton sin apako yo mi ni tempo mo level do jide do mi de u eno na zo mazo na do nkon yi we kwen kana zan we kwen atongo mi me kalo no daga yin wele o mi na do mi do jiro nu gege na timo mi na bab na 0 te nu gege na tibo mi na bab na blo be kana nu kon yin mi lopo mi ton le o mi na le do mi do jiro mi ni tun pom lo jiro asupa se ko sin tentin o nu kiko awajije o ena tin lo mi tentin ko me ma do asu alo ko me ma do asia mi na do no wan sin apako yo e kun yin na no ide budo egbesin azangbe o akwezi na sin aliji o ani blo tete do ko me sinsin utu e o nde utu o bab na zan akwe do asito yo e do je ni o de wo e kun yin dagbe nu me o po mi ton le mi kan do mi do jiro we me ma we de me mo da so to sin apapre ya le wo biro to e bo to le lo polo nganji o anamo we de mi we kun akana zan we kun kande tantongo mi me kado e o click le nyele mi na do mi do egbesi azangbe o mi ni tuno nu kiko awajije o mi mo da super potentin bo ko me sin ko de dai o ko me sin ni o mi na mo we solution na muna se mi de singbe we me ma do asu alo we me ma do asia planet yo Neptune planet mon koton e di do mi ma do nkun de budo wan isin apakwe o akwesi apakwe yo tadagbe na tinu mi do ganjanwe o mi na mo mi ton yi mo kan do eno je an do ganjiro agbazame azo to isin apakwe yo e do jira azo de gbo aja biblogbe o e ma do mi
kono na no kwete na wazo mi ton o gbeto ni sekmo we alo wesu sekmo gbeto eno na zomba so to na do nko yi we ku na zan we ku gbango mi me karo gada to yin wele bo ma do aso alo bo ma do asia edo mi ni hun ku mi ton do me ba mi de me o da pa mi ton fe cho mi karo fido wo concert we fo me ka do aso alo ko me do asio mi na don mi do jiro mi na te ko na se mi de singbe bonu kiko awajije ona do tino ko endo mi ton mi na don mi la question pa pe de so mi na tun ko mo lo ji mi na blo dede ro fine dede bi blo we no jiro akwezi za utu o e ma do wa lo mo koton o mo kan ebo do mi lo jiro nde bude mi na 0 te o nu ko ina tina we vo de su polo su planète Jupiter po bi kwina no po na gwa lo mi bon ni mi to le gege na wiwa mi kala tun ko mo lo jiro kan ko lo mi di o we kwe mi na za botala gbe na tin mi o e wa kwin ko aton nu ko enengo bona don we me Capricorn doji an tun lo jiro egbesi azangbe onu kiko awajije o etin la super potenti nu gege na timbo family sin kona bajono mi bomi kana mo solution na bona no ko me ma do asu alo ko me ma do asia lojiro ani tun lojiro wan yin apako yo ana yin wan gbeto e kun kran me lopo e kun kran me we o venatin we me maze majodo ana mo nu koton bona do no planète yo venu sur planète polo lune pour Pluton pour me kwina no po mla go alo no do akwezi kanto eji bo kan e don mi loji mi ni tun kun lojiro kan ko lo median azomi ton ko inatina we kwi ara zan we kwi tenengo mi me kan sin kontole bo do asu alo bo do asio e do mi ni chomi de do mi de su do etetu mi na do le dele mi na babna blunde bo mo koton e na don ve keke anu mi do asu kwa se potenti we me ma do asu alo we me ma do asia mi na do ni lojiro ani tun kun lojiro kan ko lo medio le bagma de o lojiro me po na no po ba na le wo do jiro koko me azon po e na ve onwe bo kan do lojiro akwesi apako yo ani tun kun lojiro planète yo maso e le mi na go alo no bo akwesi kanto yo e na jijan ba na zan polo awajije po we ku akana zan we ku gban kun aizengo mi me kalo we vinwe mi na do mi do jiro taragbe na tin mi nkiko awajije e na tin asuka se potentin we me ma do asu alo we me ma do asia mi na do jali nte ko mo do suru do mali me o ana pe me na into yo akwesi apako yo planète Jupiter ko lo fine mo la go alo mi ba kwesi kamiton e na levo jije en de mo da yo lo po mi ton le mi na levo kanjiro agbaza mi azome o e lo mi ni blo dede nu mi de po me de po tagbaje o mi ma lo dandan lo me o jena bio we soke o mi ho mi na sekon me o bo nkiko awajije o e na le ko azomi ton kon we kun ana zawe we kun watongo dame o rabitan ndogbe no polo pomiton bono ma gbero to FIFA ni kondo miji bono semaine me mi be odino ni semaine duleji ton no polo pomiton de me kala do mi do jiro egbe gbadan besin gantene me 21h mi do to mi no radio Océan di gbadan dion mi na segbe miton 88.6 FM no jonu kekere bo mi na don mi lo fine e na chen no polo pomiton mi na won se do dame wo 90 01 33 34 mi ja yiro mi 94 46 15 75 et na